بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أمبي على تنو أمبا بركدا أمبي سلا أنكم تي محمد كان نمن كشالا كو تشايا كان أنا كسيبو أنا كدونكي واني مو تورا أوكو نيغاني نيوما ني فوكاتا سي lahara jodoma o ko fe silame cema na musoman demse ani mabakoro amba bela jelen fo ni islamiya ka foliye amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambe sigi mina iko anya afo awnyana sigi foroforo la chugo mina anko andew na modew usera amma ko olu kamana gwana jena tige ko la kolu mamma walla fiyalen ka caya olu nana fen jumen nun de be haramaden kunan jiya jiyani lahara ku nana nga o walandaw di uma demseni ladabulew ndo jarala kaw bula kumara kaw bula sirfi den yara do sigilen flene yano bamba flene ala kana bela jelen deme o kuma na anye walanda en damne biye walanda flananye an kunko ika ala don ika ala kilen batu ango o batu ina ala ye batu kalite do di ala kira sallallahu alaihi wasallam na mantoma ka din nabi nyuma fana bela jelema e mo mana se ko o batu ma tarafa a chuwela idona ala ka jonyuma olu ka jama konnana idona an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka manto nyuma ifarala olu doka waka ibeka o batu minke ka ke akecho nyuma na ala be karangan kowe ke ki lamini shetane te sila ebe jidi de limaniyana ite nagashi an kunye ninde fayo ngamina ode fo bi wala ndayna ote o fenye jumenye haidara bamba o batu ndunye jumenye o batu nye batu bayda ki to ibi kale ke e kan nyumande be chaya e ko be yoroma jaka bo jumande la kasoro otika ke kanya ibolo ika ko foite sabbe sawabama o ye jumende jara abado ye minyawa kuma abado ye minye o ye farra sali duru dede farra sali duri mo be ka ke kanya alate otigla mo wala bla abada odiyato kodom alaka islamiyya doni kala korobaw almamin nani nunu abu hanifa ani almam malik ani shafi ani ahmad ani islamiyya waliju minun temena uko mo ko ni ba fe ka iyere daraja don ala bolo ko farra sali duri mbe ibolo chogom na kiko lajebani ko madama o ke choya kanyi ibolo o koro kafo ko bela jilen kanyi ibolo ko ni yebala ko fu mase kanya ibolo kika singa tay ka farra sali duri laje hadara e ko benni do sali ke wala ibadon sali e fembayde mo min be sali aka sokono ka soro dorrate o tika sali ka ke wala de e ka kene e be ka sali ikaso itika ta misirla o tika o tigla mo o senteni jamaina mo min fana ibe sali ya kharu ya kaba watula e senteni jamaina de mo min fana be sali angoro o tigla mo be do tasuma yare de la koy o te nyi kuna jasoro o te lahara kuna jasoro mun ko so ika sali yare ka ke sali ye ibolo aye lilamada mun ko so ika ke sali yare ka ke sali ye ibolo sali ka ennafa akake dongoro baraji bado fika farda sali duri bela jelen sali misiri de la iseko damairala ayo yoreme wa ala kira na ka sebo ku beteno de bamba itlo bala kira na ka sebo sallallahu alaihi wasallam ku beten farda sali duri be fika bela jelen de sali misiri la iseko damairala ni bana yimina domina laysa ala al marid haraj junubute bana batola ya famu ni dorra gelen yi soro domina ad-darurat tubihu al-mahzurat ni dorra be mu'mina ala be yafima ya famu o kuma na sisa
kuma a ye nin yɔrɔ in faamu mun kosɔn silamɛ yɛrɛ ka kɛ silamɛ ye ko i ye ala k'i donna ala jɔn ɲumanw ka jama kɔnɔ fo farida sali 5 in bɛɛ f'i k'a bɛɛ lajɛlen sali jama de la misiri de la i seko damayira la i b'a dɔn e mɔgɔ min bɛ a sali misiri la sali yakaro tɛna ye e ka ko la dɛ sali haraba kɛ tɛna ye e ka ko la dɛ i y'a faamu angoro tɛna ye e ka ko la dɛ barisa misiri tɛ fɔ e kɔ o tuma na farida sali 5 in mun kosɔn silamɛ yɛrɛ ka kɛ silamɛ ye k'i ka silamɛya yɛrɛ fɔlɔ ko a pied fɔlɔ ko i ye o jɔ o ye de i ka farida sali 5 i k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ misiri la i seko damayira la a y'a faamu e mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka farida sali 5 in kɛ misiri la i seko damayira la ala bɛ bonheur dɔ di i dusukun ma kunandiya yɛrɛ kun fɔlɔ o bɛ dusukun de la n'o tɛ miliyari bɛ mɔgɔ dɔ bolo a dusukun ma lafiya aw yɛrɛ ma miliyari tigiw ye wa a ko a y'a ye dugu kɔnɔ cogo min na mobili kuratigi dɔw bɛ yen u ye u ɲɛda wɔsilen don u lafiyalen tɛ wariko t'olu la dɛ bana fana t'u la nka fɛn fɛn faman arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka n'i y'i ko don ala ko in ma kaban kɛrɛnkɛrɛnna sali e tɛ lafiya sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ la abada mɛ n'i ye sali matarafa a cogo la ala kira ka kuma ka don inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi seli de bɛ hadamaden sama k'i bɔ kojugu ma k'i bɔ ko haramuyaniw ma k'i bɔ tɔɲani na salibaga ɲuman tɛ tɔɲani kɛ abada n'i ye silamɛ ye k'a bɛ ka tɔɲani kɛ kaban i bɛ taa sɔrɔ a ka sali kɛ cogoya o dayagalen don a y'o yɔrɔ in faamu o tuma na kabini bi jarakɛ i b'a dɔn aw minnu mɔkɔ ye kobaw kɛ yan i y'a faamu kuma bɔra aw minnu ye manden moriw ye kabini bi n'aw taara a ye misiri sali daminɛ a y'a faamu misiri kɔni bɛ wele yɔrɔ min na misiri bɛ wele mɔgɔ minnu ɲinɛnen don misiri kɔ dɛ a ye fɛɛrɛ kɛ misiri ka wele k'aw to misiri kɔnɔ a y'a faamu wa Haidara e min mɔkɛ nana ni diinɛ in ye i b'a dɔn e kɔni e bɛna kɛ alimamiba ye sa dɛ n'Ala sɔnn'a ma misiri ka wele k'i to misiri kɔnɔ misiri wele kun ye mɔgɔ minnu ɲinɛnen don misiri kɔ k'olu de hakili lajigin o tuma na e mɔgɔ min hakili bɛ misiri la waati bɛɛ dun misiri bɛ wele k'e to yen koyi i y'a faamu banba o tuma na bi walanda in o ye walandaba ye o tuma na sisan aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a faamu o tuma na a ka ko daminɛ baara daminɛ ni sali ye fɔlɔ farida sali 5 hari ni nɛnɛ bonyana hari ni funteni bɔra aw ka a sali ala ka so kɔnɔ n'i y'o kɛ ala bɛ i don i ni sɛtanɛ cɛ sɛtanɛ tɛ se ka foyi k'i la fɛn fɛn haramuyanen don ala bɛ i ni lakana i kana se k'a kɛ abada inna salata a bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko inna salata a k'a dɔn k'a fɔ sali a kɛcogo ɲuman ko dɔ dɛ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi baghi ye jumɛn ye ka dankari hadamadenw na tɔɲani man ɲi dɛ o tuma na sisan bi ye an ka nin walanda in nin ye a laban ye nka n bɛ min ɲini an denw ani an mɔdenw fɛ aw mɔgɔ 4 de kɛra ka nin babu in daminɛ n'aw bɛna sen wɛrɛ ani aw jɛɲɔgɔn dɔ fana ka na olu fana bɛɛ ka nafa sɔrɔ nin na hari ni aw jɛɲɔgɔn ninnu kɛra mɔgɔ 50 de ye olu bɛna nafa min sɔrɔ walanda in na o bɛɛ fana baraji bɛ di aw ma koyi a y'a faamu wa o tuma na n'aw taara bi o tuma na farida sali 5 k'o sali misiri la a bɛ o daminɛ wa a dɔgɔnin minnu fana bɛ yen ni olu sera misiri la taa ye a kana pɛrɛn-pɛrɛn u kunna dɛ a bɛ olu bɛɛ lajɛlen sama k'u nɛgɛ-nɛgɛ ka taa u nɔfɛ o tuma na olu bɛ taa misiri sali min kɛ o baraji ɲɔgɔn bɛ sɛbɛn aw fana ye a y'a faamu i tulo b'a la Jara ala k'an n'a dɔn kuma i jija dɛ i y'a mɛn komi aw de ye manden mori maninkaw kɛlen ka fanga ta i b'a dɔn u ye diinɛ ko to aw de bolo o tɛ wa aw ni Sisew ani Dukuralakaw ala ka barika don a la Haidara i b'a dɔn mɔgɔ tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya foyi kɔni ye aw kɔni n'aw ka sanayɛlɛ kɔni bɛ sen na aw ye kira mɔdenw ye banba i y'a faamu ala ka barika don aw la siɲɛ wɛrɛ n'aw bɛna a n'a teri wɛrɛw ka na olu fana bɛna nafaba sɔrɔ walandaw na ala ka barika da hari aw kɔrɔw an n'u bɛɛ kana a y'a mɛn Haidara o tuma na an bɛ bi walanda an bɛ o bila yan an b'a fɔ ala ka an bɛ sawaba ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sutura ala k'an hamina ko ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bi kun ye walanda a 2nan ye a ko faamu ko ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.